जामुड़िया बोरो अंतर्गत वार्ड संख्या 1 स्थित बोरिंगडांगा श्री श्री हरि मंदिर पाड़ा स्थित दुर्गा मंदिर में शिव पार्वती और नंदी भगवान मूर्ति स्थापना को लेकर आज की सुबह को गाजे बाजे के साथ 108 महिलाओं ने कलश यात्रा निकाला। ये कलश यात्रा जामुड़िया बाजार का भ्रमण कर वापस इस दुर्गा मंदिर में कलश रखा गया। इस दौरान काफी संख्या में महिला और पुरुष ने हिस्सा लिया। मित्र मंडल से मैंने क्या प्रोग्राम आज ये श्याम मित्र मंडल का आज जामुड़िया में एक बोरिंगडांगा में एक मंदिर का आज ओपनिंग शिलान्यास आज से स्टार्ट 5 दिन का, तो उसी का उपलक्ष्य में ये शरबत का वितरण किया गया कलश यात्रा में जामुड़िया मित्र मंडल की ओर से। आपका परिचय? मैं श्याम मित्र मंडल राजेश गुप्ता। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है, बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। जीटी रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। दैट मींस ऑफिस मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। गैर सरकारी सामाजिक संस्था जागरण फाउंडेशन के तत्वाधान में बुधवार की देर संध्या रूपनारायणपुर स्थित नांदनिक हॉल सभागार में प्रतिभा सम्मान समारोह 2023 आयोजित किया गया। आयोजन में सालानपुर एवं बाराबनी ब्लॉक से माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले लगभग 16 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विशिष्ट समाजसेवी भोला सिंह एवं दिनेश गोराई ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में सामाजिक संगठन पीस वेलफेयर के बच्चों ने समाज सुधार थीम पर रंगारंग नाटक प्रस्तुत कर दर्शकों को मग्नमुग्ध कर दिया। साथ ही सांस्कृतिक नृत्य और संगीत भी आकर्षण का मुख्य केंद्र रहा। आयोजन में 4 स्थानीय साप्ताहिक बंगला अखबार को भी सम्मानित किया गया, जिसके बाद मालबोहल एमआरबीसी महिला फुटबॉल टीम को मोमेंटो और फुटबॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। सालानपुर एवं रूपनारायणपुर स्थित विभिन्न सामाजिक संगठन, मेला समिति एवं रक्तदान संगठनों को मोमेंटो और प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से मां मुक्ता चंडी आनंद मेला समिति, यूथ क्लब, पीस वेलफेयर, उज्जीवन, सांस्कृतिक मंच जैसे अन्य संस्था को अनेक सराहनीय कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। आयोजन में सभी मुख्य अतिथि छात्र छात्राओं को पर्यावरण के प्रति जागरूक करते हुए साथ ही एक पौधा एक प्राण उद्घोष के साथ सभी को एक एक मेहगुनी का पौधा भेंट किया गया। मौके पर उपस्थित विशिष्ट समाजसेवी भोला सिंह ने आयोजन एवं जागरण फाउंडेशन की प्रशंसा करते हुए कुछ बातें कही। वहीं मौके पर जागरण फाउंडेशन अध्यक्ष गुलजार खान, उपाध्यक्ष उत्पल पातर, सचिव काजल मित्रा, कोषाध्यक्ष झुमा बैनर्जी, मनोजित बैनर्जी, कौशिक मुखर्जी, राहुल तिवारी, सोहेल खान, छोटन बावरी, इमरान खान समेत अन्य की सराहनीय भूमिका रही। ওরা এরকম প্রোগ্রাম করতে থাকে। আমাদের এমএলএ সাহেবও প্রত্যেক প্রোগ্রামে আসেন, আজকে আসেননি, কোথাও মিটিং আছে ওনার, ওই জন্য এইরকম প্রোগ্রাম ওরা করুক। আমাদের এমএলএ সাহেব আমরা সবাই মিলে ওনাদের সঙ্গে আছি, যে দরকার লাগবে আমাদেরকে বলবেন। আমরা প্রত্যেক প্রোগ্রামে এরকম আরও যে প্রোগ্রাম করুক, আমরা সব প্রোগ্রামেই সহযোগিতা করব। সবাইকে ধন্যবাদ, সবাইকে নমস্কার। सालानपुर से राहुल तिवारी की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। এই শোনো, এইবার প্রমোশন পেলে নিজের ফ্ল্যাট অন্তত নিতেই হবে। এই ভাড়া বাড়িতে আর থাকা যাচ্ছে না। আমি বালাজি রানীগঞ্জে আগে থেকেই খোঁজ নিয়ে রেখেছি। জিটি রোড পাঞ্জাবি মোড়ে 60 ফ্ল্যাটস এর প্রিমিয়াম অ্যাপার্টমেন্টস অলরেডি বুকিং শুরু হয়ে গেছে। দ্যাট মিন্স অফিস মলস সব এবার ঘরের সামনে। বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন 9432546328 নম্বরে। बांकुड़ा ब्लॉक के अंतर्गत पुआबागान के निकट रेत निर्माण में खराब क्वालिटी का सामग्री इस्तेमाल किए जाने के खिलाफ स्थानीय लोगों ने विरोध जताते हुए सड़क जाम किया, जो कि सांकेतिक रूप में कुछ देर तक चला। इस बारे में स्थानीय लोगों में विकास घोष एवं निमाई मोरदुनिया का आरोप है कि ट्रेड निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकेगा। ये लोग पत्थर की जगह धूल देकर काम चला रहे हैं। कोई काम ठीक से नहीं हो रहा, मनुष्य की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहा है। विकास घोष ने
आरोप लगाए कि टीएमसी के नेताओं ने पैसा खाया है, पैसा खाकर ऐसा काम किया जा रहा है। आज हम लोगों ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा है। जब तक वीडियो से इस बारे में बात नहीं हो जाती, हम लोग सड़क जाम कर अड़े रहेंगे। दूसरी तरफ तृणमूल पर लगाए गए आरोप के चलते बांकुड़ा ब्लॉक के तृणमूल के अध्यक्ष अंशुमान बैनर्जी ने कुछ बातें कही। तो बना रहा है আজকে আমরা মূলত অবরোধ করেছি এখানে যে নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে ড্যাম তৈরি হচ্ছে সেই জন্য আমরা আজকের এই অবরোধ। প্রায় 40-45 লাখ টাকার কাজ রয়েছে, সেই কাজ কি কোথাও কি এই পঞ্চায়েতের আগে এই কাজ যেহেতু হয়েছে কোথাও কি একটা কাটমানির বিষয় আসছে? মনে হচ্ছে আমাদের সেটাই সন্দেহ হচ্ছে, কোথাও হয়তো তৃণমূল এটা কাটমানি নিচ্ছে মনে হচ্ছে, নাহলে এমনি নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে ড্যাম কেন তৈরি হবে? একটা মূলত মেন রোড, এখানে ড্যামগুলো মূলত একদম ঝাঁ চকচকা হওয়া উচিত ছিল, সেইভাবে ড্যাম তৈরি হচ্ছে না। কমা সিমেন্ট, কমা পাথর, বালির তো ঠিক নেই। দেখি তো মনে হচ্ছে একদম নিম্নমানের সমস্ত সামগ্রী দিয়ে এরা কমে জমে টাকাটা মেরে নিতে চাইছে। আর এই কাজ কি বন্ধ থাকবে? হ্যাঁ, ভিডিও আসুক, ভিডিওর সাথে আমরা কথা বলবো, ভিডিও স্পটে দেখুক। শিডিউল রয়েছে কাজের, কোনো দেখিয়েছে আপনাদের? না, আমাদেরকে সেভাবে কোনো ডকুমেন্টস দেয়নি, দেখে আমি আমরা যা শুনছি মোটামুটি 40 থেকে 45 লাখ টাকা বটে। এরকম। আপনার নাম? নিমাই মদ্দন। অবরোধ করলেন ধুলো দিয়ে, পাথরের জায়গায় ধুলো দিয়ে ড্রেন তৈরি করে দিয়ে চলে যাচ্ছে, রাতের মধ্যে কাজ করছে। বারবার বলা সত্ত্বেও কোনো কাজ করেনি এরা দেখছি যে সমস্ত সাধারণ মানুষ ভোট নিয়ে পড়ে আছে, সেই সময়তে ওরা আটুপাটু করে কাজ করে দিয়ে মানুষের চোখে ধুলো দিয়ে কাজটা করে দিয়ে চলে যাচ্ছে। সেটা আমরা অবরোধ করেছি আজকে, যে এই ড্রেনটা ভালো করে পরিষ্কার করে করতে হবে এবং প্রশাসনকে আসবে দেখতে হবে যে এই জিনিসটা ঠিক আছে কি নাই। এই কাজটা কারা করেছে? ব্লক থেকে? না, এটা জেলা পরিষদ থেকে হচ্ছে। জেলা পরিষদের কাজ। তাহলে কি এখানে কি কোথাও অন্য যোগসাযোগ হয়েছে বলে? একদম তৃণমূলের নেতারা টাকা খেয়েছে, টাকা খেয়ে পরে এই জিনিসটা করছে, পরিষ্কার কথা। তাহলে কি আপনারা কি পথ অবরোধ করবেন? আমরা পথ অবরোধ চালাচ্ছি। বিডিও সাহেবকে ফোন করলাম, বিডিও সাহেব আসে, নিজে এসে স্পটে দেখে যায় যে আমরা ধরেছি আজকে, হাতে নাতে ধরেছি, একদম কাজ চলছিল সেই সময় এসে ধরেছি যে ধুলো দিয়ে, আপনারা দেখুন তো ওই পাথরে দেখুন, ধুলো দিয়ে ওরা রাস্তাটা ঢালাই করে দিতে চাইছে। যে কতদিন থাকবে? এটা 40-45 লাখ টাকার কাজ যদি চলে, সেই জায়গাতে আছে 5 লাখ টাকা কেউ কোনো একজন ব্যক্তি নিয়ে এই যে কাজটা চালাচ্ছে। কে নিয়েছে? এই এলাকার তৃণমূলের নেতারা লিখে ভোটের জন্য, একদম ভোটের জন্য দিয়ে তারা মনোবলী কাজ করছে। হ্যাঁ। আপনার নাম? আমার নাম বিকাশ ঘোষ। বাঁকুড়া সনুপ রয়কে রিপোর্ট, PVTV নিউজ। এই শোনো, এইবার প্রমোশন পেলে নিজের ফ্ল্যাট অন্তত নিতেই হবে। এই ভাড়া বাড়িতে আর থাকা যাচ্ছে না। আমি বালাজি রানীগঞ্জে আগে থেকেই খোঁজ নিয়ে রেখেছি। জিটি রোড পাঞ্জাবি মোড়ে 60টি ফ্ল্যাটসের প্রিমিয়াম অ্যাপার্টমেন্টস অলরেডি বুকিং শুরু হয়ে গেছে। দ্যাট মিন্স অফিস, মলস সব এবার ঘরের সামনে। বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন 9432546328 নম্বরে। पंचायत निर्वाचन में प्रत्येक बूथ में सेंट्रल फोर्स देकर वोट प्रक्रिया संपन्न कराने एवं समस्त वोट कर्मियों की सुरक्षा निश्चित करने की मांग को लेकर संग्रामी संयुक्त मंच बांकुड़ा की तरफ से वोट कर्मियों को प्रशिक्षण कैंपस के प्रांगण में विरोध जताया गया। साथ साथ देखा गया कि संयुक्त मंच की तरफ से निर्वाचन के दिन सहायता के लिए हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई, जहां फोन नंबर भी उपलब्ध कराया गया। बता दें कि शुक्रवार से बांकुड़ा जिले में वोट कर्मियों की ट्रेनिंग शुरू हुई है, जो शनिवार को भी होगी। इस बारे में संयुक्त मंच की तरफ से रामकृष्ण मल्लिक ने कुछ बातें कही।
বলছি মূলত কি করা হচ্ছে আজকে বা কেন করা হচ্ছে? আজকে আমাদের বাঁকুড়া জেলার যে সদর, সেই সদরে প্রতিটি ভোটকর্মীর প্রথম ট্রেনিং। কিন্তু আমরা বিগত দিনে শুনেছি যে সেন্ট্রাল ফোর্স আসবে না, তাই সেন্ট্রাল ফোর্স আমাদের জীবনের যে নিরাপত্তা, সেই নিরাপত্তার দাবিতে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ তাদের সমাবেশ করে আমরা এখানে বিক্ষোভ দেখাচ্ছি এবং আমরা প্রত্যেকে ভোট করছি। আমাদের জীবনের যে নিরাপত্তার জন্য আমরা চাইছি যাতে প্রতিটি বুথে ভোটকর্মীদের নিরাপত্তার জন্য সেন্ট্রাল ফোর্স থাকে, মূলত সেটাই আজ আমাদের দাবি। সেন্ট্রাল ফোর্স তো কিছু আসছে রাজ্যে, কিন্তু সেই সেন্ট্রাল ফোর্সটা কিভাবে তারা ডিপ্লয়েড করবে, সেন্ট্রাল ফোর্স নামে ডিপ্লয়েড করবে না রাজ্য যে পুলিশ প্রশাসন সেটাকে পরিচালনা করবে, সেটার কিন্তু সুনিশ্চয়তা আমরা পাইনি। আসছে, কিন্তু তাদেরকে কিভাবে কাজে লাগানো হবে সেই বিষয়টা আমাদের কাছে সুনিশ্চিত নয়। তাই ভোটকর্মী হিসাবে আমাদের এটা দাবি যে আমাদের পরিবারের ক্ষেত্রে, আমাদের সমাজের ক্ষেত্রে, আমাদের প্রতিটা ভোটকর্মীর জীবনের একটা মূল্য আছে, সেই মূল্যের নিরিখে আজ আমরা এই বিক্ষোভ সমাবেশ করছি। আমার নাম প্রাণকৃষ্ণ মল্লিক, আমি সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের জেলা কমিটির অন্যতম সদস্য। बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है, बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। जीटी रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। दैट मींस ऑफिस मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 8 जुलाई को होने वाले हैं। इससे पहले कई तृणमूल नेता और कार्यकर्ता टिकट न मिलने पर पार्टी छोड़ते नजर आए। कुछ निर्दलीय के रूप में नामांकन दाखिल किया क्योंकि उन्हें पार्टी चिन्ह पर चुनाव में भाग लेने का अवसर नहीं दिया गया। इस प्रकार की गतिविधि का वोट बैंक पर कितना बड़ा असर पड़ेगा, यह बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। बांकुड़ा जिले की गंगाजल घाटी में ब्लॉक तृणमूल द्वारा एक चुनावी रैली का आयोजन किया गया था। वहाँ तृणमूल के राज्य त्रिस्तरीय नेता जयप्रकाश मजूमदार भी मौजूद थे और तृणमूल के अन्य स्थानीय नेता भी मौजूद थे। तृणमूल के गंगाजल घाटी ब्लॉक अध्यक्ष हृदय माधव दुबे ने घोषणा की है कि निवर्तमान गंगाजल घाटी पंचायत प्रधान को निर्दलीय के रूप में लड़ने के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। निवर्तमान पंचायत प्रमुख चंचल नायक ने कहा कि एक निर्दलीय के रूप में नामांकन इसीलिए किया क्योंकि उन्हें 2023 के पंचायत चुनाव में तृणमूल से टिकट नहीं मिला। गंगाजल घाटी तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष हृदय माधव दुबे ने कहा कि पार्टी के निर्देश पर उन्हें पार्टी से निकाला गया है। हमारे किसी भी कार्यकर्ता को पार्टी से निकालना बुरी बात है, लेकिन अगर कोई पार्टी विरोधी काम करता है तो यह भी एक मुद्दा है। पार्टी कानून और व्यवस्था पर चलेगी। यह देखना बाकी है कि सत्तारूढ़ दल में इस तरह की फूट का पंचायत चुनाव से पहले मत पेटी पर कितना असर पड़ेगा। इसके साथ ही भाजपा के विष्णुपुर सांगठनिक जिला अध्यक्ष बलेश्वर सिंह ने कटाक्ष करते हुए एक के बाद एक सभी के तृणमूल पार्टी से निष्कासित कर दिए जाएगा और पार्टी ऐसे ही खत्म हो जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा। দল কি সিদ্ধান্ত নেয় সেটা দলের ব্যাপার, কিন্তু আমি হচ্ছে এখানে প্রথম থেকে দলের প্রতিষ্ঠা 1998 থেকে তৃণমূল প্রতিষ্ঠা হয়েছে, তখন থেকে কিন্তু আমি এখানে যুব সভাপতি ছিলাম। 98 সালে আমরা পঞ্চায়েত দখল করেছিলাম। 2008-এ আমি প্রধান হয়েছিলাম তৃণমূলকে হারিয়ে। আবার 2018-তেও আমি পঞ্চায়েতের প্রধান হয়েছিলাম। তো এইবারে আমাকে একটা টিকিট দেওয়া হয়নি এবং 2021-এর বিধানসভা নির্বাচনের জাস্ট আগে আমাকে অঞ্চল সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়। সেখানে আমি মোটামুটি যেটা লোকসভা 2019-এ 3000 ভোটে পিছিয়ে ছিল অঞ্চলটা, সেখানে আমি 446 ভোটে অনেকটা 2500-2600 ভোট মার্জিন আমি সেটা মেক আপ করতে পেরেছিলাম। প্রায় 1300 মানুষ বিজেপি থেকে টিএমসিতে শিফট করেছিল। 16টা সিটের মধ্যে 8টা সিটে আমরা জয়লাভ করেছিলাম। তারপরেও এই 1 জানুয়ারি 2023-এ আমাকে একেবারে ইচ্ছাকৃতভাবে, উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে একেবারে চক্রান্ত করে সরিয়ে দেওয়া হলো এবং একটা টিকিটও আমাকে দেওয়া হয় না। একটা রানিং প্রধান, এক্সিস্টিং প্রধান, আমি 3 বারের পঞ্চায়েতের সদস্য, 2 বারের প্রধান, কিন্তু আমাকে একটা টিকিট দেওয়া হয়নি। সুতরাং আমার যারা ফলোয়ার্স হয়েছে দেখতে পাচ্ছেন এইসব মানুষ, তারা কোথায় যাবে? তারা আমাকে দেখে রাজনীতি করে। কিছু নয়, আমাদের অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন যারা নির্দলীয় ফাইট করবেন আমাদের দলের লোক, আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের কোনো না কোনো দলীয় পদ অলঙ্কৃত করে বসে আছে। সে যদি তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নির্দল দিয়ে ফাইট করে
তখন তাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হবে। দলের যেটা নির্দেশ সেটাই আমি মেনেছি, আর কিছু নতুন কিছু নয়। সেটা আমাদের যে প্রধান সাহেব যাকে বহিষ্কার করান তিনি আমার চেয়ে অনেক বেশি ভালো জানেন। তিনি টু মাচ ব্রিলিয়েন্ট মানুষ, কিন্তু তিনি বদমাইশি করছেন এবং শুধুমাত্র নিজেকে ভালোবাসছেন, দলকে ভালোবাসছেন না, দলের কোনো আইন শৃঙ্খলা তিনি মানছেন না, শুধু একনায়কতান্ত্রিক মানসিকতা নিয়ে এটা চলার চেষ্টা করছে। অনেকবার তাকে আমি বুঝিয়েছি, অনেকবার তাকে ডেকেছি, প্রতিটা মিটিংয়ে তাকে কল করা হয়েছে। তাকে আমি বলেছিলাম দুটো অঞ্চলের দায়িত্ব নিয়ে আপনি ভোট করান, কিন্তু তিনি একটা পঞ্চায়েত সিটে প্রার্থী হতে পারেননি বলে দলের বিরুদ্ধে এত বড় একটা বিরোধিতা করে দিলেন। তার কাছ থেকে সেটা আমরা আশা করিনি, আমাদেরও প্রচণ্ড কষ্ট হয়েছে। কিন্তু পার্টির যে আইন শৃঙ্খলা, পার্টির যে শৃঙ্খলা, সেই শৃঙ্খলা মেনে প্রত্যেকে চলতে হবে। আমি যদি পার্টির সঙ্গে গদ্দারি করি, দল আমাকেও বহিষ্কার করবে। দেখুন, এটা তৃণমূলের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার, কাকে রাখবে কাকে বহিষ্কার করবে। কিন্তু একটা বিষয় বলতে চাই যে যারা দীর্ঘদিন ধরে তৃণমূল যারা করছে, যারা তৃণমূলকে ছোট থেকে যারা বড় করেছে, আজকে তারাই তৃণমূলের কাছে তাদের প্রাধান্য নেই। অপরদিকে সিপিএমের হারমাত বাহিনী আজকে তৃণমূল শাসন করছে। এই একের পর এক বহিষ্কার বা এইসবে তৃণমূলটা শেষ হয়ে যাবে, তৃণমূল বলে কিছু থাকবে না। এই বহিষ্কার মাধ্যমে দেখবেন তৃণমূল পার্টিটাই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে এবং আগামী দিনে নিজেদের চোখে দেখবে যে তাদের একটা মুসল পর্ব শুরু হয়ে গেছে, তৃণমূল শেষ। এবং ভারতীয় জনতা পার্টি প্রত্যেকটা জায়গায় আমাদের পঞ্চায়েত দখল করবেন, এটুকুই। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है, बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। जीटी रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। That means ऑफिस मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। जामुड़िया बोरो एक अंतर्गत वार्ड संख्या 7 स्थित इकड़ा ग्राम के चंडीपुर फुटबॉल मैदान में हुए भागवत कथा के समापन दिवस पर ग्रामीणों की पहल से इकड़ा हाई स्कूल में एक मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। यह स्वास्थ्य जांच दुर्गापुर के गौरी देवी अस्पताल के चिकित्सकों के सहयोग से किया गया। शिविर क्षेत्र के करीब लोगों के हित के बारे में सोचकर इस शिविर का आयोजन किया गया था। इसका उद्देश्य अच्छी स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जो खर्च करने की क्षमता नहीं रखते उसके लिए शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें 500 से अधिक लोगों ने बिना किसी शुल्क के स्वास्थ्य जांच कराया। शिविर में आंखों की जांच और ईसीजी के अलावा अन्य रोगों की भी जांच हुई। इस मौके पर ग्रामीण आशीष घोष ने कहा कि हम लोग ग्रामीण इलाकों में रहने के कारण यहाँ से बाजार काफी दूर होने के कारण यहाँ पर सही रूप से हम लोगों को स्वास्थ्य जांच के लिए सोचना पड़ता है। इलाके में सही रूप से कोई स्वास्थ्य केंद्र भी उपलब्ध नहीं है, इसीलिए जिस तरह से ग्रामवासी के सहयोग से यह स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया है उससे पूरे ग्रामवासी लाभान्वित होंगे। इस मौके पर सेजल चैटर्जी सहित भागवत कथा के आयोजक समिति के अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे। স্বাস্থ্য শিবির করার উদ্দেশ্য একটাই যে আমরা গ্রাম অবস্থায় বাস করি, এখানে ভালোভাবে সেরকম ব্যবস্থা নাই সাধারণ মানুষের, গরিব মানুষের, যাদের সেভাবে রোজগার নাই। তাই আমরা এটাকে যাতে আমরা যতটুকু সামান্যতম ভাবে এই স্বাস্থ্য পরীক্ষাটা করাই, যতটুকু উপকার করতে পারি সেই জন্যই, গরিব মানুষের যতটুকু উপকার করতে পারি সেই জন্য পুরো গ্রামবাসী মিলে এই স্বাস্থ্য আয়োজন করেছি। আমরা আগের প্রজন্মকে বলবো যে তারাও এইভাবে সবাই যদি আমাদের সঙ্গে এগিয়ে এসে এইটাকে আরও বড় আকারে করার চিন্তাধারা আমরা নিব। কত মানুষের স্বাস্থ্য পরীক্ষার টার্গেট আছে? মোটামুটি 4 থেকে 500 মানুষের পরিষেবা দেওয়ার আমরা চেষ্টা করছি এবং আমরা ওষুধ, চশমা এইসবেরও ব্যবস্থা, যার চোখের অপারেশন করবেন তার চোখের চশমাও আমরা আমাদের এই কমিটির তরফ থেকে তাকে দেওয়া হবে এবং বিনামূল্যে আমরা ওষুধ যতটা ওষুধ পারবো, ওষুধ দরকার হচ্ছে সেটাও আমরা দেবো। जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। এই শোনো, এইবার প্রমোশন পেলে নিজের ফ্ল্যাট অন্তত নিতেই হবে, এই ভাড়া বাড়িতে আর থাকা যাচ্ছে না। আমি বালাজি রানীগঞ্জে আগে থেকেই খোঁজ নিয়ে রেখেছি। জিটি রোড পাঞ্জাবি মোড়ে 60 ফ্ল্যাটস এর প্রিমিয়াম অ্যাপার্টমেন্টস অলরেডি বুকিং শুরু হয়ে গেছে। দ্যাট মিন্স অফিস মলস সব এবার ঘরের সামনে। বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন 9432546328 নম্বরে। दुर्गापुर
दुर्गापुर शहर के राजीव गांधी मैदान में चल रहे रथ मेले में गोद में लेकर मेला घूमने आई महिलाएं अपने संतान को स्तनपान करा सकेंगी। ओम साईराम ट्रस्ट द्वारा पहली बार रथ मेले में एयर कंडीशन से लैस मात्र संतान सुधा केंद्र की शुरुआत की है। केंद्र का उद्घाटन गुरुवार देर संध्या निजी अस्पताल के न्यूरो सर्जन हार्दिक राजगुरु ने फीता काट कर किया। ट्रस्ट के संचालक समाज सेवी परिजत गांगुली ने बताया कि दुर्गापुर के रथ मेला शहर का सबसे पुराना मेला है, जहां विभिन्न जिलों के हजारों लोग अपने परिवार और बच्चों के साथ मेला घूमने आते हैं। मेले में ऐसा कोई परिवार की महिलाएं हैं जो नवजात शिशु को गोद में लेकर मेला घूमने आती हैं। शिशु को भूख लगने से उनकी माताओं को भीड़ भाड़ रहने के कारण अपने बच्चे को स्तनपान नहीं करा पाती। महिलाओं को स्तनपान कराने में काफी दिक्कत महसूस होती है। ट्रस्ट महिलाओं के भावनाओं को समझते हुए पहली बार मेले में मातृ संतान सुधा केंद्र की शुरुआत की है, जहां महिलाएं अपना बच्चों को स्तनपान करा सकेंगी। मौके पर भाजपा नेत्री सुधा देवी, मनीषा सिकदर सहित कई समाजसेवी मौजूद थे। ছোটবেলা থেকে এই মেলাটা আমরা আসছি, কারণ এই মেলা কেন্দ্রিক আমার বাড়ির সামনে আছে। ছোটতেও দেখতে পারি বহু বাচ্চা একটা টাইমের পরে কান্নাকাটি করে দুধের জন্য, তো মাদের পক্ষে সম্ভব নয় সবার সামনে ফিডিং করানো। তাই ভেবেছি যে এখানে একটা প্রাইভেট রুম থাকবে। তাছাড়াও অনেকজন অসুস্থ হয়ে পড়ে মেলাতে এসে, তাদের জন্য রেস্ট রুমের জন্য ব্যবস্থা করেছি আমি। আর এই স্টলটার মধ্যে আমাদের বিশেষভাবে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ডক্টর হার্দিক রাজগুরু। উনি আমাদেরকে অলওয়েজ হেল্প করে, আর এই স্টলটা বানানোর জন্য আমাদের পাশে থেকে এই কাজটা চালিয়ে যেতে পারি আমরা সেবামূলক কাজ, উনি আমাদেরকে সাথ দিয়েছেন। এই মেলাটা তো এত বছর থেকে চলছে, এটা কি প্রথমবার? হ্যাঁ, এটা এত বছর ধরে প্রথমবারই হতে পারে, যতটা আমি দেখে আসছি। আমি তো জানি না আমার আগে কারা করেছে বা কি না করেছে, কিন্তু ছোটো থেকে যখন থেকে আসছি আমার যত জ্ঞান বুদ্ধি হয়েছে আমার, তখন থেকে এমনি দেখিনি। তাই বলতেই পারেন যে এটা প্রথমবার। এটার জন্য কোনো চার্জ লাগছে? অবশ্যই এখানে আমরা টাকা দিয়েই নিয়েছি জায়গাটা। তো দেখুন, আমরা তো এটা করেছি একদম ফ্রি অফ সার্ভিসের জন্য। তো কমিটিকেও বলেছি আমরা, তো এখনও পর্যন্ত কেউ কিছুই জানায়নি। এখনও পর্যন্ত আপনাদের মধ্যে আমরা চাই যে আপনারা এটাকে ভালোভাবে প্রচার করুন যাতে মানুষের সুবিধা হয়। তাছাড়াও যদি ওরা আমাদের এটাকে ভালোভাবে মাইকিং করতে পারে আপনাদের মাধ্যমে, তা আরও ভালো হয়। আমাদের টাইমিং আছে কোনো? তার টাইমিং বলে কিছু নাই, সকাল 10টা থেকে আরম্ভ হবে। না, কোনো যদি মহিলা নিজের বাচ্চাকে ওদের জন্য কোনো সময়ের কোনো? না, সময়ের কোনো ব্যাপার নাই, সময়ের কোনো ব্যাপার নাই। যা যতটা সময় দরকার ততটা সময় আছে। স্টলটা পেতে কি কোনো অসুবিধা, সমস্যা হবে? দেখুন, অবশ্যই অসুবিধা তো হয়। বর্তমানে সব কিছু ব্যবসা হচ্ছে, তো আমাদের কি সেবামূলক কাজ করতে গেলেও পয়সা দিয়ে কাজ করতে হয়, তো অবশ্যই অসুবিধা হচ্ছে। আপনার নাম? পারিজাত গাঙ্গুলি। এই সংস্থা? ওম সাইরাম ট্রাস্ট। কি আপনার সংস্থা? সেক্রেটারি। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। এই শোনো, এইবার প্রমোশন পেলে নিজের ফ্ল্যাট অন্তত নিতেই হবে। এই ভাড়া বাড়িতে আর থাকা যাচ্ছে না। আমি বালাজি রানীগঞ্জে আগে থেকেই খোঁজ নিয়ে রেখেছি। জিটি রোড পাঞ্জাবি মোড়ে 60টি ফ্ল্যাটস এর প্রিমিয়াম অ্যাপার্টমেন্টস অলরেডি বুকিং শুরু হয়ে গেছে। দ্যাট মিন্স অফিস মলস সব এবার ঘরের সামনে। বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন 9432546328 নম্বরে। बार बार पावर कट, लो वोल्टेज मीटर की समस्या सहित कई शिकायतों को लेकर वामपंथियों ने शुक्रवार को अंडाल बिजली विभाग कार्यालय पर प्रदर्शन किया। बिजली विभाग के अधिकारी ने इस समस्या पर गौर कर कार्रवाई करने का आश्वासन देने के बाद आंदोलन को समाप्त करवाया। सीपीआईएम नेता सुभाष खान ने कहा कि गर्मी के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में बिजली की समस्या उत्पन्न हो गई है। बार बार पावर कट से ग्राहक तंग आ चुके हैं। व्यापक पैमाने पर आंदोलन के बाद भी तस्वीर वही है। इसीलिए बिजली समस्या को लेकर शुक्रवार को सीपीआईएम ने अंडाल बिजली विभाग कार्यालय पर प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में जिला परिषद के सीपीआईएम उम्मीदवार शुभ्रतो सिद्धांत और अन्य लोग उपस्थित रहे। आंदोलन 11 बजे से लेकर 12:30 बजे तक चला। सुभाष खान ने कहा कि अंडाल क्षेत्र में बिजली आपूर्ति अक्सर अस्त व्यस्त रहती है। भीषण गर्मी में बिजली नहीं रहने से ग्राहकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। বিদ্যুৎ ঘাটতি হচ্ছে কেন? অপদার্থ শেষ জবাব দাও। বিদ্যুতের ঘাটতি দেখা যাচ্ছে কেন? অপদার্থ শেষ জবাব দাও।
হচ্ছে কেন অপদার্থ এসএস সাহেব জবাব দাও মন্ডল এলাকায় এত লো ভোল্টেজ হচ্ছে কেন এসএস সাহেব জবাব দাও মন্ডল ইলেকট্রিক অফিসের স্টাফরা সাধারণ মানুষের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করছে কেন এসএস সাহেব জবাব দাও টাকা দিয়েও পরিষেবা পাওয়া যাচ্ছে। আজকে আমরা গোটা অন্ডালবাসীর হচ্ছে একত্রিত যা মত যে গোটা অন্ডাল জুড়ে বিদ্যুতের প্রচণ্ড ঘাটতি, বিদ্যুতের নানান ধরনের সমস্যা, বাড়িতে তার সেই তার হচ্ছে মিটার বক্স থেকে হচ্ছে অনেকের খুলে গেছে বা বলা সত্ত্বেও সেইটা হচ্ছে কানেকশন ঠিক হচ্ছে না, মিটার বক্সের ডিসপ্লে ঠিকমতো হচ্ছে না, ইলেকট্রিক বিল মাসে মাসে নেওয়ার কথা বলা হচ্ছে, ইলেকট্রিকের দপ্তর থেকে একটা নির্দিষ্ট কোনো ফোন নাম্বার নেই যে ফোন নাম্বারের মধ্যে দিয়ে দ্রুততার সঙ্গে সেইটা যে সহযোগিতা পাওয়া যাবে বা হচ্ছে যে সমস্যা দ্রুত সমাধান হবে। এই এলাকায় একদিকে কারেন্ট থাকে তো একদিকে কারেন্ট থাকে না, লো ভোল্টেজ, যারা এসি ব্যবহার করছেন সেই ধরনের মানুষরা এসি হচ্ছে ট্রিপ করে যাচ্ছে, এসি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বিদ্যুতের ঘাটতির কারণে। এই এলাকা জুড়ে গোটা অন্ডাল এলাকা জুড়ে এই মাস কয়েক ধরে প্রচণ্ডভাবে মানুষ হচ্ছে বিরক্ত হয়ে গেছে এই সামগ্রিক হচ্ছে বিদ্যুতের যে ঘাটতি সেই ঘাটতির কারণে। ঘন ঘন লোডশেডিং, এই রাত ভর লাইন থাকে না, ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার হচ্ছে একদম অসুবিধায় পড়েছে তারা। নিত্যদিনের এই ঘটনা ঘটার ফলেই এলাকার মানুষ হচ্ছে বিক্ষুব্ধ হয়ে আজকে এসএস সাহেবকে হচ্ছে যে বলতে এসেছিলেন, সঙ্গে আমরাও ছিলাম। আমরা ভারতের মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে আমরা এখানে হচ্ছে সবাই মিলে সহমত পোষণ করলাম যে এই সমস্যাগুলো যত দ্রুত সম্ভব আপনি সমাধান করার চেষ্টা করুন। উনি কথা দিলেন যে যত দ্রুত সম্ভব আমি এগুলো হচ্ছে সমাধান করার চেষ্টা করব। এই হচ্ছে আজকে अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है, बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। GT रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। दैट मींस ऑफिस मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। दुर्गापुर के कांगसा थाना की पुलिस ने लाखों रुपए की ठगी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। शुक्रवार को आरोपियों को दुर्गापुर महकमा अदालत में पेश किया गया, जहां सुनवाई के दौरान आरोपियों को 6 दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। पकड़े गए आरोपियों में नदिया जिले के चावमुहा इलाका निवासी बशीर खान एवं नदिया के विक्रमपुर निवासी मुस्ताक शेख उर्फ भोला उर्फ डांगू भी शामिल है। आरोपियों के खिलाफ तिथि 5 जून वर्ष 2023 को भदवी की धारा संख्या 420/406/120B IPC के तहत करीब 10 लाख रुपया धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दोनों आरोपी पेशेवर अपराधी है। आरोप है कि दोनों निजी कंपनी में स्क्रैप के तौर पर पड़े हुए 2 ट्रक को पानागढ़ बाजार में कटाई कराने के नाम पर ले गए थे। उसके बाद दोनों ट्रक गायब कर फरार हो गए। कंपनी की ओर से इनके खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को नदिया जिले से गिरफ्तार किया। जांच कर रही पुलिस ने बताया कि आरोपियों को फिलहाल रिमांड पर लेकर पूछताछ किया जा रहा है। दुर्गापुर से निमायदास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है, बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। GT रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। दैट मींस ऑफिस मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। अंबुजा सीमेंट कंपनी की ओर से कॉन्ट्रैक्टर एवं राज मिस्त्री मिलन समारोह जामुड़िया के नीघा स्थित सिटी रेसिडेंसी होटल में आयोजित किया गया। इस अवसर पर कंपनी के टेक्निकल हेड सुधीर प्रसाद ने कहा कि अंबुजा कंपनी को अब अडानी ग्रुप में सम्मिलित कर लिया गया है, लेकिन कार्यप्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं की जाएगी। हम लोग अपने उत्पादन और वितरण क्षमता को काफी तेजी से बढ़ाएंगे। अडानी ग्रुप प्रति क्षेत्र में नंबर 1 स्थान पर रहा है। वर्तमान में सीमेंट उत्पादन में 2 नंबर पर है, लेकिन गुणवत्ता में 1 नंबर पर है। आने वाले समय में हम लोग इसमें भी 1 नंबर पर रहेंगे। उन्होंने अंबुजा सीमेंट के बेस सीमेंट प्लस एवं कवच प्रोडक्ट की क्षमता को राजमिस्त्री एवं कॉन्ट्रैक्टरों के समक्ष रखा। साथ ही साथ इन तीनों प्रोडक्ट्स के प्रयोग करने पर कितने पॉइंट प्राप्त करने पर उन्हें कौन कौन सी उपहार मिलेंगे, इस स्कीम की जानकारी दी गई।
उन्होंने बताया कि अंबुजा सीमेंट फिलहाल अभियान प्रकल्प के तहत इस तरह के कार्यक्रम को जगह जगह कर रही है। कार्यक्रम के संयोजनकर्ताओं की ओर से अंबुजा सीमेंट के CNF किशन दारुका ने कहा कि आज का मिलन समारोह को एक नई दिशा मिली है। हम लोग अपने अपने कार्य क्षमता को बढ़ाते हुए बिक्री भी बढ़ाएंगे। इस अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ, जिसका आनंद उपस्थित लोगों ने उठाया। मेडिक्लेम इंश्योरेंस है, फेस्टिव एजुकेशन में है और आपके अपने ऐप से सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जॉब है, मेडिक्लेम इंश्योरेंस है, फेस्टिव एजुकेशन में है और आपके अपने ऐप से सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जॉब। उस साइट पे अंबुजा सीमेंट यूज होता है तो उसको आप ऐसे बोले, हमको हिंदी ज्यादा आता है, बंगाली आता नहीं है तो हम बोल नहीं पाते, तो उसको प्रशंसा और उसको ऑब्लाइज करने के लिए हम लोग आपको एक प्लेटफॉर्म दिए जिसको हम लोग बोलते हैं अभिमान प्रोग्राम। उस प्रोग्राम में क्या है, आप लोग अपने मेहनत से जहां भी अंबुजा सीमेंट यूज करवाते हैं आप उस साइट को डाल सकते हैं कि यहाँ पे इतने साइट पे यहाँ पे इतना अंबुजा बैग यूज हुआ और उसके बेसिस पे हम आपको कुछ पॉइंट्स देते हैं और उस पॉइंट्स आपके आप जितने साइट डालेंगे ज्यादा से ज्यादा उतना ज्यादा आपको पॉइंट्स मिलेगा और उस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आप उतना ज्यादा क्या कर सकते हैं। बहुत सारा इसके लिए प्रयास एस्टैब्लिश कर दिया है। तो अभी भारत की अभी जैसा मैडम ने बताया कि अंबुजा नंबर 2 सीमेंट है, ACC और अंबुजा दोनों का भी वॉल्यूम बना ले तो अदानी नंबर 2 सीमेंट में नंबर 2 कंपनी है प्रोडक्शन के तौर पे। अभी हम लोग जो सीमेंट महीने का प्रोड्यूस करते हैं वो 70 लाख मीट्रिक टन प्रोड्यूस करते हैं ACC अंबुजा मिला करके, और हमसे ज्यादा एक कंपनी है जो प्रोड्यूस करती है। तो हम लोग लगभग 1 करोड़ 40 लाख 45 लाख मिलियन टन के तरफ हम लोग अभी बढ़ रहे हैं और उसी के तहत ये प्रयास जो है अभी, तो ये शुरुआत है अंबुजा सीमेंट की तरफ से, जहां पे हम आप लोगों का जो भी आप हम लोग को सहयोग दे रहे हैं बाजार में, मार्केट में, उनके आप लोगों का। जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है, बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। GT रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। दैट मींस ऑफिस मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे।